U ovom videu pripremam 7 različitih vrsta kolača bez mleka i jaja. Pred kraj videa možete da vidite koju količinu kolača sam ja dobila na kraju. Prvo što ćemo raditi je da jednu oguljenu i jednu neoguljenu pomoranđu stavimo u zamrzivač da se zalede. Ja ih prvo iseckam i stavim u kesu. Ne stavljam ih cele zato što neću da ih rendam, nego ću ih mnogo lakše ovako izblendirati. U jednu šerpu stavljamo 250 g kristal šećera i 200 ml vode. Zatim sve zajedno stavimo na vatru da provri. Kada se šećer otopi i sve provri, dodajemo 250 g margarina. Dok sačekamo da nam se margarin otopi, izlomit ćemo 300 g medenog srca. Kad sve provri i poveže se, skidamo sa vatre i dodajemo 3 kašike pekmeza od kajsija. Odmah dodajemo i medeno srce i 200 g mlevenih oraha. Sad sve to dobro promešamo. Odmah zatim dodajemo i 400 g mlevenog keksa. Prva masa za kolač sa ukusom medenog srca nam je gotova. Uzmemo jedan manji kalup ili pleh i cijelu masu za kolač istresemo. U pleh sam stavila papir za pečenje kako bi kolač kasnije lakše izvadila. Sve poravnamo i nosimo kolač da se hladi. Sljedeći kolač koji pravimo je rozen plus kolač ili čoko-nugat rozenka. Ovdje imamo 250 g margarina, dodajemo 200 ml vode i 150 g kristal šećera. Sve to stavljamo na vatru da provri. Pošto se margarin utopio i sve provrilo, dodajemo 250 g mlevenih pečenih lešnika. Sve to kratko prokuvamo i skidamo sa vatre. Skinemo sa vatre i dodamo 150 g mlevenog keksa. Pošto se sve sjedini, cijelu ovu masu delimo na 2 dela. U jedan deo dodajemo 100 g bele čokolade, a u drugi 100 g crne čokolade. I oba fila su nam gotova. Ostalo je još da namažemo rozen kore. Tamniji deo neka vam bude nešto veći i njega delimo na 4 dela, dok svetli deo delimo na 3 dela. Stavljamo i posljednju koru. Rukom je ovako zalepimo, a onda preko stavljamo neku dasku ili tacnu, opet malo stisnemo i stavljamo opterećenje i ostavljamo da se stegne. Sljedeći kolač koji pravimo je rolat od ratluka, kokosa i žele bombona. Ovdje imamo 450 g ratluka od ruže, možete i od vanile. Dodajemo 150 g šećera. Ratluk smo zagrejali kako bi on lakše mogao da se izmesi. Zagrejati možete u mikrotalasnoj ili u rerni. Dodajemo još sok od pola limuna i 80 g kokosa. 20 g kokosa ostavit ćemo da rolat uvalja. Kada sve izmesimo, ono izgleda ovako. Stavimo papir za pečenje, zatim pospemo kokos. Uzmemo ovu našu masu, malo je ovako u ruci stisnemo, stavimo na papir, zatim pospemo od gore još kokosa. Pa i od gore stavimo papir za pečenje, a onda oklagijom razvučemo.
Pošto razvučemo, od gore stavljamo 150 grama seckanih žele bombona. A zatim uvijamo sve zajedno tako što pritiskamo. Na kraju ceo rolat ovako dobro istiskamo i izvaljamo po stolu kako nam ne bi unutra ostali džepovi vazduha. Nosimo ga u frižider. Sljedeće što pravimo je Ferrero. Ovdje imamo 150 grama mlevenih napolitanki od lešnika. Imate posle da kupite. I dodajemo 150 grama mlevenog pečenog lešnika. Malo ćemo promešati. A zatim ćemo dodavati posni eurokrem. Imate ga ovako, a imate ga i ovako. Eurokrema otprilike treba nekih 150 grama. Dodavajte pomalo kako vam masa ne bi postala previše lepljiva, ali ako se i to desi, dodate samo malo keksa i sve izmešate. Možda će sve da vam se čini da je suvo, ali evo, ako stisnete rukom, nije. Tako da pazite da ne preterate. Pošto završimo ovo mešanje, uzimat ćemo pomalo smese i praviti kuglice. Pošto oblikujemo i posljednju kuglicu, nosimo ih u frižider da se ohlade. Sljedeći kolač nam je sa kestenom, 250 grama kesten pire mešamo sa 50 grama šećera u prahu. Ovdje je bilo 100. Sve zajedno ispasiramo i sjedinimo. Pošto skoro sve sjedinimo, dodamo malo arome ruma. Na dasku ili sto stavimo ovu stretch foliju, a zatim stavimo i ovaj kesten pire. Pošto stavimo, uvijemo sve zajedno i oblikujemo kobasicu. Pošto je oblikujemo, nosimo je u zamrzivač da nam se stegne. Za to vrijeme otopimo 100 grama crne čokolade. Uzmemo onu istu posudu u kojoj nam je bio kesten pire i stavimo 250 grama mlevenog keksa. Tu dodamo 100 grama prethodno otopljene i prohlađene čokolade. Dodamo još 50 do 100 grama šećera u prahu, zavisi koliko slatko volite. I sad sve polako mešamo. Pa sipamo nekih 50 do 100 ml vode, soka ili čaja. Sipat ćemo prvo 50, pa ćemo promešati, pa ako je potrebno dodat ćemo još. To sve može da zavisi koliko vam je keks suv, a ovaj je prilično. Ukupno sam dodala 150 ml vode. Ovaj keks je bio baš dosta suv, a vi polako dodavajte. Gustina treba da vam na kraju bude ovakva. Opet ćemo cijelu masu ovako staviti po dužini. Doneli smo kobasicu iz zamrzivača i stavit ćemo je na ovaj deo od keksa. Sad ćemo probati da uvijemo. Dodatno naravno ovako zatvorimo rukom. Izvaljamo i nosimo u frižider. To je to, gotovo. Na redu nam je sljedeći kolač sa čokoladnom i orasima gdje nam se kora peče. U posudu stavljamo 300 ml tople vode i 8 kašika kristal šećera, pa sve promešamo da nam se šećer otopi. Dodajemo zatim 12 kašika mekog brašna, 60 grama mlevenog keksa, 2 ravne kašike kakao ukoliko je jak ili 2 pune ako je slabiji, 2 do 3 kašike marmelade ili pekmeza od kajsije.
Možete i bilo koji drugi. Malo sve to promešamo, pa sipamo 3 kašike ulja i 10 grama praška za pecivo. Dok ovo radimo, rera nam se zagreva na 180 stepeni. I veoma brzo i jednostavno kora nam je gotova. U pleh dimenzija 23 x 33 cm ili nekih sličnih istresamo celu ovu masu za koru. Ravnomerno razvučemo i nosimo koru na pečenje. Kora se ispekla, pekla sam je 18 minuta. Odmah je vadim iz pleha kako bi mi se što pre ohladila. Dok nam se kora hladi, mi ćemo napraviti jafa oblande. U šerpu ćemo staviti 250 grama margarina, 200 ml vode, 300 grama kristal šećera i izblendirane 2 pomoranđe. Sve ovo sad zajedno nosimo na vatru da se otopi i provri. Kada se sve otopi i provri, skinemo sa vatre pa dodamo 200 grama mlevenih oraha ili lešnika, pa promešamo. Dodamo zatim i 350 grama mlevenog keksa. Pošto sve sjedinimo, fil za oblandu je gotov. Filujemo svih 5 listova velike oblande. Stavimo i 5. list od gore, malo rukom pritisnemo, a zatim stavimo neko blago opterećenje i ostavljamo sve da se ohladi i stegne. Dok smo napravili jafa oblande, tamo nam se i kora ohladila. U posudu smo stavili 125 grama omekšalog margarina i dodajemo 100 grama šećera u prahu i sve mutimo zajedno. Dodat ćemo zatim 100 grama mlevenih oraha, 100 grama mlevenog keksa i 200 ml soka od pomoranđe. Sve zajedno opet mutimo. Pošto sve umutimo, dodajemo i 100 grama otopljene kakao table. I opet mutimo sve zajedno. Promešamo još sve malo spatulom i fil nam je gotov. Ceo fil nanosimo na ohlađenu koru. Nosimo njega u frižider da nam se malo stegne. Kada nam se sve fino stegne, ostalo je još da otopimo crnu i belu čokoladu i da na ove kolače stavimo glazuru, a ove da uvaljamo. Birajte da li ćete u crnu ili belu čokoladu. Dragi moji, završili smo. Ostalo je još kolače da isečemo i aranžiramo. Ovo je količina koju smo dobili na kraju.